Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So, saya Muhammad Izan Syafiq bin Abdul Aziz, salah seorang pensyarah di UiTM Campus Rock di Jabatan Sains Komputer. So, pada malam ini saya dipertanggungjawab untuk explain sebab MySLT. MySLT ni stand for My Student Learning Time. So, basically dia sebab macam kamu punya time management lah untuk study. Especially for part 1, bila kamu berada di universiti ni, transition kamu from school period to university ni is quite different. So some student dia akan ada culture shock. Okay. So dalam masa part 1 ni kamu nak kena adapt dengan ODL ni satu hal lah. Okay. So lagi satu dengan dia punya workload. Kalau masa sekolah dulu you punya subjek ni mungkin banyak and then it takes 2 years untuk kamu sit for SPM. But for university ni kamu ada 14 minggu saja. In 14 weeks you need to study, you need to finish your quiz, assignment and so on. In 14 weeks, everything in 14 weeks. So kamu kena ada something like macam time management yang betul-betul proper. Okay? Kenapa dia tak bergerak ni? Okay, so untuk MySLT ni bertujuan untuk memberi kesedaran mengenai student learning time kepada para pelajar. Rasanya part 5 saya tak pernah bagi penerangan berkenaan SLT ni, tapi bolehlah ambil diterima sama. Okay. And then modul MySLT ni telah dibangunkan and then kalau ikutkan di UiTM Pahang ni dia dah jadi macam acara wajib untuk diterangkan pada semua pelajar bermula tahun 2014. Masa tu timbalan rektor ACA kita adalah Profesor Madya Dr. Halil Paino. So pihak jabatan kena explain MySLT ni kepada semua pelajar, terutamanya pelajar semester 1. Okay. So next one. Yang ini direka bentuk untuk menyedarkan pelajar tentang aspek pengurusan masa. Okay. Dengan keadaan sekarang ni saya tengok you all pun online, kami pun online, you all ada di rumah. Some of us pensyarah ni ada yang di rumah, ada juga di pejabat. So mana-mana yang di rumah tu rasanya agak very challenging lah. Kamu ada TV, kamu ada katil, bantal dekat belakang tu. So takut nanti you just online, join ODL class tapi actually kamu tidur. So Azizi dah explain tadi berkenaan dengan adab. So that one is very very important. And then modul ini juga untuk menggalakkan pelajar untuk mengamalkan pembelajaran secara kendiri. Maksudnya self-study. Okay. Universiti ni it's very simple sebenarnya. Cumanya in term of load. You datang kelas, in 2 hours kamu akan sit down dalam kelas. Kalau dalam ODL tu maybe dalam 1 hour saja. You dengar lecturer giving lectures and then after that akan ada assignment. Okay, remember you ada 14 weeks. Okay, so dia tak boleh buat kerja last minute punya. Kalau last minute, kalau macam style saya, last minute tu memang saya foyak je. Sebab kita dah boleh agak dia punya output tu macam mana. Kalau macam saya ajar database, database design tu memang rasanya tak boleh diterima pakai. Okay. So kepentingan SLT ni as a tool to estimate the guided and independent study. Okay. Basically dia just nak control kamu punya time. Tak adalah habis satu kelas ni then you ada gap 4 hours then kamu tidur. Sebab ada di rumah kan, tidur je. So why not gap 4 hours tu kamu buat something else. Maybe you spend 1 hour or 2 hours untuk study untuk subjek lain ke. So adalah masa-masa yang terluang tu kamu isi dengan kerja-kerja yang berfaedah. Okay. And then not to overburden the student in coursework. Okay, remember dalam satu semester kamu ada lebih kurang 4 to 5 subjek. Ada juga 6, ada juga 7. Depend pada semester apalah. Okay. So first thing is you need to know setiap course ataupun subjek kamu tu dia ada credit hour dia. Okay, ada 3, ada yang 2, ada juga yang 4. So which subjek yang kamu kena stress on? Mana subjek yang kamu betul-betul kena fokus and kamu kena spend more time to learn by yourself. So ini tujuan SLT sebenarnya. And then to promote ethic ni macam biasalah, indicator of effort in learning and study smart. And also kita ada salah satu dalam rasanya dan MQA kot, dalam satu kriteria tu lifelong learning. So maksudnya kamu belajar tu bukan setakat di kelas saja. Okay, kamu belajar ada juga by yourself, self study. Okay. Kena independent lah. Kalau macam kamu nak pergi kerja nanti, remember kamu daripada CS 110. Normally CS graduate ni, first thing is you have to be independent.
Okay, bukan semuanya nak kena swap je. Kamu pergi kerja ataupun kamu pergi intern, semuanya kena di-swap saja. No. Dia just kamu kena swap sedikit, the rest you do by yourself. Okay, kena pandai Google. Okay. Okay, rasanya during the first class, every lecturer akan explain course info related to course yang kamu ambil lah. For example, macam ICT 200, lecturer akan bagi tahu course code, course name, and then the most important part is credit hour. Untuk satu-satu course tu, dia akan mention berapa credit hour course tu. For example, macam ICT 200, 3 credit hour. So, for your information, satu credit hour equal to 40 hours student learning time. Untuk satu credit hour. So, kalau 3 credit hours, that means kamu akan ada 120 student learning time. 120 jam student learning time. Tapi remember lah, dalam 120 jam tu, ada a few hours yang kamu akan spend time with lecturers in the class. But the rest tu, okay, yang tak termasuk dalam waktu kelas tu, yang face to face ataupun yang dalam ODL tu, itu masa kamu bersendiri untuk buat kerja-kerja assignment ke, ataupun kamu punya group project ke, kamu punya case study work ke, and so on. Itu di luar waktu kelas. Yang dalam waktu kelas, kita takkan kacau. So, you have to plan. Apa kamu punya plan ataupun apa kamu punya strategi to handle masa-masa yang di luar waktu kelas tu. Kamu nak tidur saja ke? Habis kelas, tidur. Ataupun habis kelas, kamu main game. Habis kelas, kamu nak pergi melepak. Ataupun kamu nak main bola, and so on. So, kalau boleh, tak nak ada benda-benda or activities yang tak ada benefit untuk kamu. Macam sekarang ni yang tengah viral, Squid Game. Budak sekolah rendah pun boleh tengok Squid Game tu. Ya Allah. Okay, now, these are activities. Every time lecturer can explain how lecturer assess you for every subject. Okay, ada course yang assessmentnya melibatkan quiz, ada yang test, ada yang group project, ada yang presentation, ada yang case study. So these are the thing yang kamu kena aware. Kalau kamu terlepas pandang, please ask your lecturer. Okay, benda-benda ni kamu kena include dalam satu calculation, dan kamu boleh dapat, you can estimate berapa student learning time that you have to spend for that particular course in a week. Dalam seminggu saja. So, kamu boleh come out dengan satu jadual. Okay, contohnya, okay, saya ambil contoh untuk grup yang saya ajar, CS110 3A. Ada ke student 3A kat sini? Pada semester ni lah, Oktober 2021 until February 2022. Saya ambil sampel subject list of courses yang student 3A ambil dengan juga diorang punya timetable. Contohlah, okay, for this semester, student group CS110-3A, so they take 7 courses. So 7 courses tu CTU 211, CAC 204, CAC 248, ICT 200, MAT 210, ELC 231, CAC 301. Okay, so these are the 7 courses yang student 3A ambil. Okay, for this semester. And then every course, this student need to know berapa credit hour or jam kredit, okay, yang during first class lecture akan explain. Okay, so kena tahu, jam kredit tu kena tahu. And then also jam kuliah, contact hour. Dalam seminggu, berapa jam kamu akan spend time with lecturer. Contoh macam ICT 200, dalam seminggu ada 4 jam. 2 hours for lecture session, 2 hours for lab session. So kena tahu, these are simple detail that yang biasanya pensyarah akan bagi explain masa dekat first class. Okay, so kamu kena list down kan all the courses ni. Kalau ada lebih, kamu list down kan je semua. Okay, is it okay? Is it okay? This is the first step. You list down all the courses for this semester. Kalau yang semester 3, you list down kan all courses untuk semester 3. Kalau semester 1, list down kan all courses yang kamu ambil during semester 1. Kalau yang part 5 lah. Okay? Boleh gerak ke next slide? Okay. Once you have done, list all the courses. So, yang ni cara kira dia lah. So, kamu kena buatlah something like macam one table. Okay. Yang atas ni tak ada apa pun sebenarnya. Just
indicator untuk kamu for code pulso CTU 211, credit hour 2, and then the contact hour 2. So the first column tak ada apa, just a sequence number. The second column activity ataupun assessment. Okay, assessment yang dibuat dalam course tu. Okay, the first activity, kuliah ataupun makmal. So ni memang perkara wajib. Okay, biasanya setiap course akan ada face-to-face class lah. Kalau dalam kes ODL ni, kamu listkan saja kuliah ataupun makmal. So, let's say kamu punya kuliah 2 jam. Okay, satu sesi tu 2 jam. And then kekerapan dia selama 14 minggu. Remember, kamu punya satu semester ni 14 minggu saja. So, dalam masa 14 minggu ni, kamu kena multiplykan dengan kamu punya jumlah jam dia tu. Okay, ada course yang contact hour 4. So, kamu kena buatlah jam temu dia tu, contact hour 4, multiply with 14. So, kamu akan dapat 28 jam. So, meaning that in one semester, kamu akan berinteraksi, okay, with your lecturer, face-to-face or ODL, selama 28 jam, sepanjang 14 minggu. So the next one, yang ni saya retrieve aktiviti seterusnya tu saya dapat daripada sistem di UiTM. So for CTU 211 ada 3 assessment. Saya nampak ada dalam tu ada kertas kerja, ada kajian kes and also pembentangan. So saya tak tahulah apa benda actual task dalam setiap aktiviti ni. Okay. So example saya buat assumption saja untuk kertas kerja ni. So kamu allocate 2 hours. And then kamu punya kekerapan dalam seminggu tu 1 jam saja. Sekali saja. So dalam seminggu tu kamu mungkin berurusan dengan your team members ataupun kamu berurusan dengan your lecturer selama 2 jam saja. So kamu just multiply 2 hours with 1. So kamu akan dapat 2.0 di sini. Okay. So next one, the second activity, kamu ada kajian kes. Pun saya tak tahu apa benda yang dibuat dalam ni. So again, kamu allocate 2 hours. Untuk kajian kes ni, kamu akan spend masa 2 hours per week. Minggu pertama, 2 hours. Minggu kedua pun 2 hours. Minggu ketiga pun 2 hours. So, selama tu kamu akan multiply je lah. So, let's say kekerapannya sekali saja. Then, kamu akan multiply dengan 2 lah. 1 and then you get 2. Kalau rasa kekerapannya, kamu akan deal with your lecturer 2 kali. So, kekerapan ni kamu replace dengan 2. So, you get 2. Multiply with 2, then you get 4. So yang detail kekerapan ni kamu kena ask your lecturer. Pembentangan, contohlah dalam pembentangan tu mungkinlah you have kertas kerja and then kamu ada kajian case and then output from this assignment ataupun activity you need to present to your lecturer. So presentation takes about 15 minutes. Okay. So yang ni 15 minit ni bersama dengan 0.25 lah. Yang ni kamu boleh assume jam kita tu ada 4 sector. So each sector represent 0.25. So setiap pembentangan 0.25 and then sepanjang 14 minggu tu you will present your findings sekali saja. So you multiply 0.25 with 1. So you get 0.25. So then you sum up all the figure, jumlah jam temu ni. So kamu akan dapat 32.25. So 32.25 inilah your time spent with lecturers. Daripada 14 minggu tu, okay, so kamu akan spend time with your lecturer 32.25 hours. Termasuklah 28 jam yang kamu attend every single week. Kamu dengar lecturer bagi lecture. Okay, so the next one, after you get jumlah F2F ni, 32.25 hours ni, so dekat bawah ni, below part ni, kamu akan buat some kind of calculation. Okay, so tadi saya dah mention, 1 credit hour equal to 40 hours SLT. So kamu kena buat multiplication, 2 jam credit multiply with 40 hours. So you get 80 jam. So maksudnya 80 jam di sini, inilah 80 jam or hours yang kamu akan spend untuk belajar CTU 211 in one semester. Okay. Daripada 80 jam tu, okay, 32.25 kamu dah spend masa dengan lecturer, face to face ataupun online. So you need to buat deduction.
So you get 47.75. So this 47.75 is your own time di luar waktu F2F session tu. Maksudnya tidak termasuk dengan yang pembelajaran dengan lecturer, itu selepas waktu kelas kamu. So dalam satu semester tu kamu ada 47.75 in one semester. So how much time do you need to spend to learn CTU 211 every week? So ikut calculation di sini 47.75 you divide by 14, then you get 3.41. So maksudnya dalam seminggu, Isnin sampai Ahad, kamu just carilah 3.4 jam ni, ataupun kamu just genapkan saja 4 hours dalam seminggu tu, from Monday to Sunday. Kamu carilah your time tu, spend 4 hours untuk belajar CTU ni. Termasuklah kamu mungkin proceed dengan kertas kerja tu, mungkin ada banyak job, so kamu boleh buat allocate extra time kat situ. Kajian case pun mungkin ada banyak job kat situ. So you spend 3 hours ataupun 3.4 hours in a week untuk belajar CTU 211. Okay, ini baru satu kod. Okay, saya go for ICT 200 sebab saya ngajar kod ni. Okay, this is ICT 200. Yang ni saya boleh explain lebih. So ICT 200, credit hours is 3. And then contact hour is 4. 2 hours for lecture session, 2 hours for lab session. So ICT 200 ni involve programming and also design, database design. So dia bukannya calang-calang subjek. Dia tak boleh baca saja without practice. Memang tak boleh. Kamu akan blur nanti. Okay, so for ICT 200, so macam biasa, kuliah amal 4 hours in a week, so multiply with 14 weeks. So kamu ada time with me, bersama dengan saya online ataupun di kelas selama 56 jam. And then ujian ataupun test for this course, kita ada satu saja ujian. Untuk ICT 200 ada one test only. And then satu test tu allocate for 2 hours. Dia punya duration lah. So just multiply 2 with 1, then you get 2. And then assignment. Okay. Assignment for ICT 200 ni, there are 2 assignment. The first assignment is drawing entity relationship diagram. Okay. And then the second assignment is normalization. Okay. Untuk satu-satu assignment ni, kalau ikut saya punya experience, untuk satu-satu assignment ni, you have to spend about 2 hours minimum. Minimum saya tak kata maximum, minimum. So 2 hours minimum. So since you have 2 assignment, saya letak kat sini 2 hours minimum, and then multiply with 2 assignment tadi tu, because we have normalization dengan ERD, so you get 4 hours. So bila you sum up everything ni, you get 62 hours. Just time with me, dengan saya saja. So sekarang ni kamu nak cari masa yang bukan dengan saya. Mungkin kamu dah bosan kot saya bil-bil submit drawing asyik kena reject saja. So yang itu sekarang kita nak cari. So dekat bawah ni ada calculation to find your own time to learn ICT 200. So 3 credit hours ni multiply with 40, then you get 120 per semester. And then 120 minus 62 yang kita dapat tadi ni, then you get 48 hours in a semester. So for 14 weeks, you need to spend your own time to study ICT 200 by yourself, self-study. Okay, so you divide by 14, then you get 4.14 hours per week. Okay, sepanjang minggu ni, satu minggu, Monday to Sunday, so you have to spend minimum 4 hours untuk study ICT 200 ni. Sebab ICT 200 ni, dia ada 3 core. Satu dia punya SQL statement dia, satu database design dia, satu dia punya normalization. Yang ni 3 core topics dalam ICT 200 ni. And also, dalam 4 hours ni jugalah yang kamu allocate, kamu boleh spend time with your group project dengan team members kamu. So, group project saya tak include dalam ni. Because let's say you put group project dalam list in the activity, so dia akan, kamu punya schedule tu akan jadi rigid. Contohlah kamu kata, okay, on Monday kita akan discuss group project. And then suddenly that week, semua orang tak ada.
So actually dia akan mengganggu kamu punya planning. So untuk aktiviti ataupun assessment yang quite big macam group project, tolong keluarkan daripada list. Janji kamu dapatkan 4.14 ni saja. So pandai-pandailah kamu discuss with your team members. Bila set time, okay, minggu ni, hari ni kita akan discuss. The next week, the following week, kita buat hari ni pula. Depends pada waktu bila yang you all free waktu tu. So ini cara kita identify how many hours do you need to spend per week for each subject yang kamu ambil untuk semester tu. Okay, so kalau ada 7 times lah kamu kena calculate benda ni. Ni Mat 210, ERC 231, ada satu lagi CSC 301, saya tak masukkan pula dalam ni, terlupa pula tadi. So, at the end of your calculation tu nanti, after you get yang bawah ni, yang hours per week tu, kamu boleh buat menjadikan macam ni. Sorry Okay, nampak tak Excel file ni? Do you see the Excel file? Yes, sir. Yes. Oh, okay, now, contohlah yang yellow colored cell tu, those are actual timetable. Okay, untuk CSC, untuk CS 1103A. So, contohlah, you allocate, kamu nak start study pukul 6 pagi sampai pukul 1 pagi. So, pandai-pandailah kamu slot in. Kalau macam tadi, CSC, ICT 200, contoh kamu nak start study ICT 200 pukul 10 malam. So, kat sinilah kamu letak ICT 200. Okay, untuk 1 hour saja, ataupun maybe kat sini kamu nak buat 2 hours. So, kamu bolehlah mergekan dia, give another color, lain sikit kot. Okay, baru 2 jam. So, where's another 2 hours? Maybe kamu nak study ICT 200 ni hari Ahad, pukul 8 pagi. Okay. Okay, baru siap untuk satu code for your own student learning time. Yang kuning tu memang dia tak boleh kat siap dah. Itu waktu actual class kamu. Which is kamu kena berada, sama ada you go to the physical class or you join the ODL class. So now kita nak cari free slot time yang kamu ada ni. So it depends on student. Ada yang student jenis bangun awal pagi, mungkin sementara nak tunggu kelas tu, dia boleh spend masa untuk study sikit, maybe 1 hour at least. Atau macam saya ni, kalau zaman student tu, saya akan stay up sampai 2-3 pagi untuk study. Time orang tengah tidur, dan saya buka buku. Tu style saya. So, it depends on yourself. Macam mana kamu nak create your time management. Remember, benda ni just untuk help kamu, assist kamu to plan. Sebab ada, macam saya mention tadi, ada subjek yang 2 hours, credit hour, ada yang 4 hours, ada yang 3 hours. Okay, so which subject you have to spend more. Dia tak boleh jadi CTU 211, credit hour you 2. Tapi dalam setiap minggu tu, kamu spend until 8 hours. 8 hours untuk study CTU 211. So how about the other courses? Takkan kamu nak letak 1 hour je. Sedangkan the other courses tu maybe much more important. Okay, so at the end of your calculation tu, kamu boleh translate into your own timetable. Okay, so rasanya setakat sampai sini kot, dah terlebih 2 minit dah.